बोल संविधानी महाराज सामने अपना लोग में कह रहे तो ज्ञानी ध्यानी तो मार में कॉमेडी कर ले गोरखनाथ मन क्यों मार में हमारा हम कॉमेडी के देखा हम आज करे भजन करी पापी तुम्हारा फोटो लगाने तो चालच करा ये काही हन छेवा संडास बाथरूम में माहिती पाहता एक पुरुष एक स्त्री एकडी न्यानीलो साक्षार एक ओडी न्यानीलो साक्षार पण काही जिंदाचं मर्ग जो आपल्याला मला जे सर्व आपण फेदाले नाही जेर पर शेवालाला मी रामराव महाराज सारी समाजन सुधारक करके आज आपण भी मर गए तो हन परिस्थिती आपल्याला आहे काही और सर्व आपण आजची वाणी बोला तर काही वाटतं की बळीराम तपसी काय करेल पापो मरण सोडवा सोडगे केरो कर्म कसं तो भोगंड करके गोरखनाथ हा एवढी सामळ हा न्यारी आपण गणायचं तो नर बोल पैसे देखो तो 9 वाजता देखो तो नरबराव काढीचे अरे वा 17 वाजता देखो तो 9 वाजता पण हुशार जोडी तू पहिला कंड पडायला भेटीची काय को घरच्या तयारी आणि आज हमारा घरा वर वाजता का येतो तो कोणी गमावतो तो दुसरा लागतो काय केला सामाबाई आज तू बाई 9 वाजता आवत हते 4 वाजता जाऊ माती चमकली अरे पुरा ती चालते जाऊ तू पहिला भरणे येते ये वच्चारे जण देतात ही गॅरंटी लक्कंदो हाव पण यूट्यूबवर तम 3 कोने तम कतरी चैनल पर नो गाना ढाले तो वोज की ले लिए नो दूसरा काई छे ने पावर बेटा नहीं की मन क्या ढाली अरे दा बिना पर दिखे करे सा हां आगे अरे बोलत मैंने का पहली आपण बेचारे काय करायचं जर पडकार होतो हे गरो कोरा रे पडकार होतो भजन भी चाहे पैसे हो अरे बाबा लोक मजबूत येताना होतो घणे मोठे भजन करी हा मोठे लोक घणे मोठे भजन करी पापड़ परी शिला पेर घेती शिला ये चाले वाले सागर पडत हा मा जो पूछू तू मारो जवाब माटी देनो तो माटी पडे तो तांडे पडे काही मग माटी म्हणून काही म्हणून पूछ काही तू मन पूछ काय पूछते पूछ तू मन पूछ तर घागरे घालून देतो तू गोळा केला तू पिकाने भेटतो मन पूछता शिवाल मार्ग मी लेतो तो आणि हमार तू देतो तो न दिना बघा बेटा हमार एक्सरसाइज करवाचा सारे बातें टेंशन ना तो मैं टेंशन कोणी ले रही रे हाँ काय तो करा तुम्ही 4-5 लोग तो बता आप तो भाग पाचा करा देते तो हमको वो साल भूगी ले तेरी थी तो आजचे खानदाने थोडी तुम हा मन तेरी जरूरत चाहेली हा हा मग कुमार रेल मध्ये जायो पण वाया करू नये का चाहेली मन अरे दया हमें महाराज नगर फोन मातो भरा के तो छोड़ी रहा देख देख फोटो देखते जा रहे पर पुलिस के देरी सा रे समजा ना तो सदा ना तो ए भाऊ तो आधी फोन चालत तू वडाची तू करे अच्छा मग आजचे खानदाने तुझी कोण हा काय हा मोल खानदाने छोटे तू हा घराकाने छोटे का मारो तो एक मंत्री येऊन जाय काय कोई का पडकार होतो
पहिला जमीन यायची पहिला कोचन चालू घ्या तांडेवाड बी शंकर बिया भजन पडो अंधकार रे धुंदकार बराबर बराबर आज अंधारो कचरादार वेळतो उजाळो कचरादार वेळ धुंदकार पडवतो धुंदेर माहिती तू जन्मनायो ही वाट रे हा मातीची मग बाईचं मग छितातून दूध फिरावतो तो मारी छाती काढली छितातून बाई दूध फिरावतो छाती काढली पण मातीची तू काही छितातून दूध फिरावची तारी छाती काढली कशाचं समज हा राहायचे भाजने ऍक्टिव्ह थोडा पॉझिटिव्ह होता एकटी सोडून कधी बाहेर राहिलो हे हा पहिला क्वेश्चन जवाबचा आहे तू क्वेश्चन घ्या म्हणून पकडती जाऊ जर हीच काम करा आज आपण मार केलो हा बाहेर तो छाती काढली पण माती त्याच्या उठते दूध फिरावं अरे तार थोडा जरावरून ताकू येतो पण कठीण जोडो अरे वा तार फिरवली कुणी अरे वा तार सुवर्ण कुयो कचरा नंदा सापवण तू करेक्ट तुझ्यावर बाहेर अधिकारच हा देशे पर राज केल्यावर पाहिजे काय करणार जाती दिली ती को काय मला नाही घडत छोटी बोल नाही पण तू भारी नाही का हे ना चालो मग पुत्री वाली सामा अरे वा हा चुटकी माई जोर करना आयो तू माटी तैयार करना लेना आयो मग आधी सुधारे माई धरसी अरे मग धरा समेली सुरे तारे माई अरे वाला तार शेती ने फोड में ली तुम आओ कोणी हावने अब को उठायचे होत अरे भाऊ को काय मोठी मारे काय मार कसे प्रचार करलो मग हा करला मारे कसं प्रचार कर हा जो आज एक सौने गळो तो महाराज चॅनल छऊ बाई हे सेवारे अंगडे नाचरो मोर मारो गाण्याचं ज्यादा ती ज्यादा वन सपोर्ट करियो आजी जरा सपोर्ट करो तो आन चालन सॉन्ग बनाऊं तो तुम्हारा सर्व आजा के लुचुतो ए वो रे हमार दोस्ताना हाथ कर सारो तू करने तू भी तसे मारो प्रचार करना सेवाने अंगडे नाचरो मोर करताना हमारा मारते मारप्पा एक नानक्याचं गाणं काढायचं आगळे घाणकुलो लोक सपोर्ट करायचं ज्यादा ती ज्यादा आजी તમાર યોગદાન તમાર સપોર્ટ દિયો કરતા સેવા લઈને પરિતાને મંદિરે માં હાથ જોડે વિનંતી કરું છું બરાબર હા ખુશ છે બાબા હા કાકા ઢોકો રે પતિ મારે કાઢે તું માટી છે હા બરાબર માટી છે તો તું જન્મ લઈને આરો છો બાઈ લેવો ખાલી માટી લેવો હા ના ભાઈ શંકર પૂજારી આપણો ભ્યા પૂજલો નરાની ન્યારીનો ભજન હાનુરેણો છે મૂળ કનોણી શબ્દ અંધકાર ધૂંધકાર કાઢોથી કેરમાઈ જાવचं येर वात ठेनी मूळ संदर्भात धरतात હા नारी वेन काही करीचं अष्ट युगेर माई अनंत युग जो 14 कोटी रो छ और मैं न्यारी ये काही तरी का ती पुत्रीचं व आधारे पर होऊन जाणं अरे हसाळ्याचं हसाळलं હા कॉमेडी काय करे तर करलो हरलाना आणि पुराण काय नेलो काय नो करणे का समुद्र लोटा तुझ्या नुका होतो हा समुद्र माय लोट आले ना सर्व आणि रोजचं युट्यूबवर आता दुसरे कधी बोलत त्याचे हे 3-4 किलो सुरू आणि युट्यूब आते मग फोन करने के लिए भैया एक ही भड़क का वीडियो आई पापा पर आओ इसको कच्चे को पूरी ढूंढे तक यूट्यूब पे पागल से यूट्यूब पे हां शंकर के हो होता
તું એ સેવાનો જો અંગલ છે મારી જગદંબા અષ્ટભુજાવાળી જાગા છે હા હેરમાઈ નાચેલો કામ મારો છે તારા કઈ તું તાંડવી છે બે અમને કઈ બનાવે તમે ન્યાય નીટ અત્રા લોક જોવા છે અને અત્રા લોક સબૂત છે તું તાંડવી છે કે છોરી છે એ પૂછો મત આમ તો કઈ કહેત કેટલું તાર હિસાબે તે કાઢા તાર ભેજો કમ થતા એ માર ભેદો તાર કમરે હા તો હું આ તો કોની રહેતો હા પકડે છે હા દવાખાને માં રહેતો હા એ તો વાત ખરી ફરી તાંડે તે કે પર કઈ ચપ્પલ ભરાય એમ મને કેમ બરાબર નહીં પણ ભજન બોલો બધા અને તો ને મન નાચે હવ તાર આંગળી કો ફૂટી વારે વાહ તું ચૂપકે કો મારો વારે વાહ તાર શરીરે જોર કુવાયો તાર કાન કો ફૂટે તાર માથો કો ફૂટો તાર બાઈ માં ધરત મેલી છું બગર બાઈઓ માટી વેણો તારી છાતી કા કાળી જી મન પહેલા ક્યો હા કવડી માટી મોટો છે બરાબર છે પહેલા કંદોરી કઈ માટી છે કઈ પાઈ છે વારે વાહ વાયા માં માર એડિયો પહેલા કુંવાર પડે માં સાત ધણી હા કેટલા ધણી સાત ધણી આપણ સાત ધણી માં માથી કન્ના વાયા કીધો છે કુંવાર પડે એમ તો સાત ધણી માં અને લાસ્ટ ભાઈ કપડા વાંચી તું બાબા વારે વાહ આટવા ચીતો આટવા ઓર પેલા યોળ હો ગયા યોળ હા ಎಂಟನೇ ನಂಬರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟನೇ હા ભા ગણતો નંબર ભાઈ પુત્રી છે હા એ સવારે જવાબ ચાવત તો જ આપણ ભાઈ અરે વાહ નહીં તો હું માટી દાન કાંકરીઓ મને પૂછો કાંઈ હું માટી ઉઠું કાંઈ પતો વેળે વાતે રે બરાબર તો કોને કામ અંદર ક્વેશ્ચન ના આવ્યો તો હું તાંડરી બનલો હું માટી પડું ખવડી વાતે મોટી પુત્રી તો ये काही कम मोठे ज्ञानी ध्यानी तिथं ही लोक रात्री वाटे छतरी सारी देश जटेला आपण 14 कोटी आबादी छले वर माई एक सातच मेन श्रेष्ठ आहे माधरा झिरो महाजिरो पेढे माहोलाय हे माधरा झिरो महाजिरो पेढे माहोलाय माधरा झिरो महाजिरो पेढे माहोलाय माधरा झिरो महाजिरो पेढे माहोलाय યારીઓ સાચી વાત છે જમાનો બદલવો તો વળી કરેક્ટ વાત वारे वा કાજર વાત છે તે દવાઈ મેં હમ મેરા કરી हाव ने એ ના તેરમાં મોટ हा वा तू भी मेरा करे आई थी हा माहिती आहे ते चालला मेरा करे जमा केली हमारा एक सात आठ छोरी रहा हमार छोरी वारे वा मटे मोठे तीव्र अध्यक्ष हा मुकादम येते तो हमार साथी नाही तो मेरा चालू एवं छोरी म्हणून टीम काही बोल मेरा करे तो हाथे ढाकड़ी हो टीम मेरा करे चालू करो गीत पाड़ो की छोरियों काही गीत पाड़ी रही हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हनुका गीत गाई तू धोनी बाई नाड़ी आओ चले ताप तू गीत गा हैप्पी बर्थडे तुम्हारा फल रहेगा मैं बोली अरे ये कर रही थी मारा बाजू में हा जना तर मग बोल रही मी गप्पेच घेतो नहीं तो दूसरा काय करे वाला तू काय झाले करे थे हा एक आध कोई जगह पसंद कर रहे काका हो ए विठ्ठला हाँ हा वाले कडे ना लाठी में कैसे करता रहो हा कहा करता गया है तो एक बड़ा पानी आपण तेच लोक 20 मिनिट राहिले अरे वा, तुम्हाला
તું દેખાણ વળખાણ દેત જવાનો વાયકણ બે જાણો આપણું કેમે લે છે હા ને આપણો ભદર કતરો કોમારી વાતે છે ને હરદે છે અરે વાહ 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 વિચાર કરે છે वो परफेक्ट है कूद दे क्वेश्चन हाव ने माटी बच्ची का आता ही फटको केलं बायपर व्यक्ती काही माती पर कोदरी व्यक्ती फटको केलं तार शरीरेમાં ઘડી છું તાર શરીરેમાં ધરસી છું હા ફટકો કેलं અને આજે હજી काय રેડી તો બધાઈ કુવાઈ आणि हजी 7 धडीમાં कुमार येण करलेली છું वो धडी कोणस कोण करतो कथा नंबर विचार करली देव अब देखो तुम क्वेश्चन आंसर આ આવા છે ભજન મજા फटफट सिरा प्रेम तू जाओ बोलडी तू पडो देखो तो હા हे हांगे सरळ एक दिवस नास्तिक तो हे चालू त्याला वेळ मध्ये मनोहर भोगारी शक्ती महाराजी हो संबियारी महाराजी